बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं तहज्जुद के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। लोग अक्सर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, हम क्या ख़ास चीज़ पढ़ें और तहज्जुद पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको दोबारा ये बात बताना चाहती हूँ कि इशा के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं और फजर की अज़ान से आधा घंटा पहले भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने एक दफ़ा सो के और फिर जागना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम आजकल है। देखिए, आप सहरी के लिए उठते हैं ना, तो आप जिस टाइम पे उठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल 5:05 पे रोज़ा बंद हो रहा है या 5:04 पे हो रहा है, तो आप 3:30 बजे उठ जाएँ। 3:30 बजे उठें, 10 मिनट आपके वज़ू करने में लग जाएँगे। वज़ू करके आप तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद तस्बीहात पढ़ें। और मैं रोज़ ऐसे ही कर रही हूँ, तो बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज हो रहा है। 8 रिकात तहज्जुद भी आराम से पढ़ लेती हूँ। कभी अगर मेरे पास टाइम कम बचा हो, तो मैं 4 भी पढ़ लेती हूँ, 6 भी पढ़ लेती हूँ, 2 भी पढ़ लेती हूँ, ये इजाज़त है। और उसके बाद तस्बीह भी पढ़ती हूँ, सूरह यासीन भी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं आराम से सहरी बनाती हूँ 5 बंदों की और अज़ान से पहले-पहले हम सब लोग खा पी के फ़ारिग हो जाते हैं। ये तफ़सील बताने का मकसद आपको ये है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहती कि जो मैं खुद ना कर रही हूँ या मेरे से हो ना सक रही हो। ज़ाहिर है, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी की मैं हर वक़्त दरख्वास्त करती हूँ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ख़ास चीज़ पढ़ें? मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं वीडियोज़ और उसके बाद जो है, मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थीं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे, तो सबसे पहले वो क्या पढ़ते थे? वो सबसे पहले 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ 10-10 दफ़ा पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी चीज़ें वो 10 दफ़ा पढ़ते थे। और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इतनी असर वाली तस्बीह है और इसका सवाब आसमान और ज़मीन से कहीं ज़्यादा है। और आप सोचें कि अगर आप इसकी एक तस्बीह पढ़ के जो दुआ मांगेंगे, वो आपकी दुआ कबूल होगी। इसके बाद आप 8 नफ़ल पढ़ लें, आराम से उठें, इबादत के दिन हैं और ये दिन चले जाएँगे। देखें ना, आज 10वां रोज़ा तो हो गया और पीछे 2 अशरे रह गए, 1 अशर जो है वो आज इख्तिताम पे चला जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये तमाम तस्बीहात पढ़ें, उसके बाद आप आराम से 8 रिकात तहज्जुद पढ़ लें, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ लें, ठीक है? फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुल हुवल्लाह की एक तस्बीह और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 4 तस्बीहात, इनका रुतबा बहुत बुलंद है। और आजकल अगर आप तहज्जुद में ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ, यकीन के साथ दुआ मांगे, जितनी बड़ी मुश्किल है, अगर हल ना हो तो आप मेरे से बात कीजिएगा। मैं आपको ये कसम खा के कहती हूँ कि आप इस तरीके से इबादत करें और रो के, गिड़गिड़ा के, आंखों में आंसू ला के अल्लाह से दरख्वास्त करें कि अल्लाह, बहुत दुखी हूँ और तूने ही मेरी मुश्किल हल करनी है। अल्लाह माफ़ कर दे और मेरी ये मुश्किल हल कर दें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल हल कर देंगे क्योंकि वो रहीम है, रहमान है। तो कैसे हो सकता है कि वो आपकी दुआ ना सुने? तहज्जुद की दुआ कभी रद्द नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, आपका जितना भी मुश्किल काम है ना, जो भी आपका काम नहीं हो रहा, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी गाड़ी नहीं बिक रही, आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह पे नहीं तय हो रहे हैं, कुछ भी मुश्किल है, आपका पेपर है और सुबह और आपकी सही तैयारी भी नहीं है और अगर है भी है, आप तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगे। और जो लोग
جن کو سحری بنانے کی مشکل نہیں ہوتی، میری مراد بچوں سے اور مرد حضرات سے ہے، یا ایسی بیبیاں جن کے گھر میں سرور سحری بناتے ہیں، ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو جی بھر کے آپ عبادت کریں، جی بھر کے عبادت کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس رمضان میں تہجد کی عادت ڈال لیں گے، یقین کریں ساری زندگی یہ عادت جائے گی نہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، 20 21 اتنے ہی روزے رہ گئے ہوں گے، آپ آج ارادہ کریں کہ کل آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ آپ 5 دن جب تہجد پڑھتے ہیں نا، 6 دن آپ خود اٹھ جاتے ہیں، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا۔ یہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے، 5 دن آپ پڑھیں، 6 دن آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد کے لیے۔ آپ اس رمضان میں تہجد کی عادت ڈال لیں، ساری زندگی جو ہے آپ خوش رہیں گے۔ تہجد پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور آپ کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے، پھر آپ کی اللہ سے ایک محبت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر دنیاوی چیزیں آپ کو نہیں بھی نہ ملتی، آپ خوش رہتے ہیں، جتنی بھی مشکلیں آئیں نا آپ خوش رہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، اس رمضان میں یہ توفیق آپ کو مل رہی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تہجد کے لیے اٹھیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، آرام سے تہجد بھی ہو جائے گی، تسبیح بھی ہو جائے گی، سورہ یاسین بھی ہو جائے گی، پھر اگر آپ نے سحری بنانی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر ماں ہیں آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بہت تھک جاتی ہے افطاری کے بعد، ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسے، اور میں بھی ایسے کرتی ہوں۔ میں کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتی جو میرے سے میں خود نہ کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، شوگر پیشنٹ بھی ہوں، بہت ساری ایسی مدرز ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں، یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، افطاری کے بعد وہ بہت تھک جاتی ہیں، ان سے نہیں اٹھا جاتا۔ آسان طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو، افطاری کریں، مغرب پڑھیں، بچوں سے کہیں کہ برتن اٹھائیں اور دھو دیں، آپ سو جائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، آپ سو جائیں آرام سے۔ آپ 3 بجے اٹھیں، پہلے عشاء پڑھیں، پھر آپ تہجد پڑھیں، تسبیح پڑھیں آرام سے، اور سورہ یاسین پڑھ کے پھر آپ ناشتہ بنا لیں۔ میں اکثر میری شوگر جب ہائی ہوتی ہے یا لو ہو جاتی ہے افطاری کے ٹائم، تو میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہوتا، پھر میں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی۔ تو میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مغرب پڑھ کے سو جائیں، آرام سے 3 بجے اٹھیں، 3:15 اٹھ جائیں، آرام سے وضو کریں، اور سکون کے ساتھ عشاء اور تہجد پڑھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ جی بڑے رحیم ہیں، بڑے مشکل کشا ہیں، وہ سننے والے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے انسان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، تہجد کی عادت ڈال لیں اس رمضان میں۔ بہت بہت شکریہ۔